These people should share the video. I want to talk to the presenters with my talents. With my darlings, I want to talk to the presenters, all the presenters on Facebook. I want to talk to all of them with my darlings. I'm sorry, because normally those people that on Facebook, all the presenters, most of them, they are from Benin. They are from Benin City, and they are from Benin, so they are from Edo State. I want to talk to the presenters. Can you join me to share the video? Let every one of them that is bringing that's called itself or herself presenter, let them see this video. Share. Share the video. May God bless you. Share. I will use my dialect when I start. I will make a video. Na mi agwe ave itima. Ikata mu waina we. Emi me wau e just plus e kan mari e mama na we bi ke no ma gba nu egu agun aso obi ewo agari e obi ewo ota ni makin. Wa ga video na no sin ya fefe ave presenter to bo. Ave presenter si ya fefe no ni social media. Me ya wa ga no sin ya bo la wo go. So wagafite na wagai wagesia ya fefobo. Wajale kate wakala we Atege aramu edo nema dashi ave presenters naki amoto ni dashi wagi magavito na wagesia ya fefobo iye presenters ya mi nema iwata ina bere nema o asobi edo niki iwata owo bi ewo ari obi ewo ota Unye soro ni ani gun wa ni no ma ede gba yeye no ma feke ne ni gun wa ni we ave presenters na ni cause a problem le rally ni ya see a problem here those states wala go wala ho wa ito e wala ho onaga gun na we gbonu na lagwa Ona omaga gona we no na lagwa no ma gona ke we no na lagwa why so arobi e that of mania mama gba una ame no gba no keke o ma believe we palo we na ya tai e we buy na ya tai wo gun yan na ye bi tai why ye we je so what if ni only ta we una repu wa presenters una ga presenters Ana miewe a video ni wa una our presenters only Google. Wana wa we live video wa we presenters working. E ma live video gugwa. Iya comment na ya jojanu wa idege wa block But iya ga comment na ya siezo wa dege nu wa block ya. Nu wa kiyan mu gbona. Nu wa kiyan setting ivun yo tori ba kwe. Any year only work one kind. Waga video na. No sinya ya fefefo wala wo. Waga video na no sinya ya bo.
Unara gua, oma koma na joja no ma. Enuga egwe oma no joja nana. Party we o joja na. We ga oma no joja na man we kwe we kabe joja na we mami opportunity ya joja na. We ma uma miere we ya joja no mani. We wa wegi uage comment udere di comment o etuma dere agbene ni ya wa agbene ni we wa dere u he bizugbe ugun bete so kun pa no yera idoje be no miewe adoje mi na agbene ya guwe gun we dere wa wo tie comment wala wo wala ho ikawe mi wa be dere yo nu wa do lewoji ne baba ave presenters wa dolero ji no monoba nedo npu apolopolo Oba Erediawa the second wa dolero ji ne wa ga mu eworia ave presenters eminitana enibu oma ema no kan da dogo re oma ni wa gun kan na ema no kan yan so pon pa no iki asunu ye ni o makoma ijagunwa ni na miegwe mi agare platform we ina garu vie we ina ga joja no ya ina ga joja no ku we ga gogo we he oru bi o mana the girl in we kia miewo so ku utie comment o utie mi ni agbene wa gumega video na utie mi ni agbene o ga segbege ni aya je boda we adere wa osieso na kia na ma mi we zogare the social media e forward to e zogare emi na concern bi e wi ma e forward to wala gogo ave presenters wa dolero jine baba wa dole doji no bama ikate mo pa bederio ina we anaga gun kan eme no kan imima no ma kan ego wagi ma lu ewi ma wagi ma iga lu ebo wagi ma ze wi ma ewo ma go na meroji na miegwe emi awasunu onagiri e oge na wo obona yeje no ka ewo bona yeje no ka ewo bona ka yeje e ba no na yebe mi usuema no je be pa oga je eniguga oja arobona munta ave di presenters iya no wi amwe enene be so latia iya no wi agun ajo iya we gbe ariwa ona wa betie owe he wa no e mata wa no ri onu na owa begbera go boni no ke ga betie owe he onu na owa begbera go boni wa ke alatia enu wa e wa latia ba wa mu di aye uhun eme ni pataki wa na ga ewe wa koma la vion gugwa okian do alegbe u vion gugwa wa gun mega video na abi teme ni gan wa gun mega muda ami asihion to segbe owo ofigbo na la ipin abo pa kekan ogba ni ke ya fefefe e ka go ma kan we be na e ka go ma kan we ma bi eleni obi edo imakin mama ke ni bi ma kin ase ba ku e ika te mo pa be dere ni me do awo mi pa no do kin iki awula lagba ne kin afowo to no do kin ika te mo pa be dere o e ma ni buna we ka we a inu dele tana uta ese uki uwe mie no be ka dagbo ya ke obi o agbo ya ye be ko be ga si o ma eme ruki amma se he nu ka we e bo hi awa ho emewe awa gwo a e bo ye ti we mewe wala gogo wana amu emi kemi so eme na aroto wana amu eso gbe no ki amu eme so we do adega do alegbe we robi ona we wetu we gwalo fureje me Veni me wa mutiama na me wati me kwale fureje me doa iyunuriana eri ona ma eri ona ema eri hunta na ki eri ona dori edo eri ona ma dori edo eri afure me gi gwalo wala gogo awo be na wana dey biza be na dey biza ma wa so we one presenters waria dowa iwa yetawa wa ko wa no ri ko wa bi ta ori opara kun na no phone na ori oparo no phone na
wa mweni dori ya gweze wa be gwe baba doloji venu wa be ya mweri ya ave presenters ni social media venu wa ya mweni dori ya wa be gwe baba be doloji veri yo wa be doloji wa la ogwo eni kaka norobe rame kekebe norobe jeme wa egbugwa Have commentators ga ire iye do aje a fake account do ya ro bi anybody wa aga tell no emi no ma no gwe no geleje do ma e ma so gele wa re the presenters mi gele tell magbon no geleje do ma iye sun aje bo ya ro bi gbiyan iye aje bo ya egi emi no nita omo no ri mo oru e commentators de omo oru emi na ga gbebe inwe mi ne no ke ta e ma gi je egi inwe no ni o je Edi wino ni oje adugwe no gun awe wa dege ro wa ro bi bo na o oro bi onu na o ugwe nu block e nu mo yin ba ni re nu ka me no ya no nega iro bi anybody le ke nu je nega iro bi omo ro pa le ke nu je e ma engwe wa dolo we wo ugu wa dolo je me we ezo na no ro to no ho no fo ona ga iri odo agbene eri onu no ke eri onu na we ori ugwe ya fefe ya ifu no gogo we ri kai de no amie bo de no gie geni we bo na mo bi wa we gboto digo na hasan we na de bo gyo bi wa wo gu ba ku e de digo na kamu nu obi wa we na taking no te ma no magi ma de no gie geni we bo ana miewe obi ugwe okiyewe amie kokpa we na wiri na mana o eruda wa ho enu onu nwe gboto de no ye geni webo we wa ginya evana na nezo eroto no keke gwe ngwa sofure o keke ngwa na presenters no wa latia we social media me no kreku kugwanu wa ikwego kugbe se no wa dole doji ne baba wa ikwego gwa kugbe why I settle here Ivana and what no bad on our body no carry on our ball on my keke on a imuno na bobo on our governor no carry mono na bobo on our governor they know we have a way they know to way they know that's as the calababu way we are Ivana na banana ona gbinigbina ne do ayama no ke na gbinigbina ne do ayama igbina pa eyin eva gbina na yi na do miegwe emi doje emi so doje gbe kan gbe upu wa eno wa na we presenters ya fefe am a group WhatsApp why do a group WhatsApp anybody na lie e lie me where ona do agbena no ma gba upu wa eno why is about ku your money why when you ufi worry en wa gogojo o ma babe e wo bun wedo o ma babe e wo bun when aruvie a millions of people e wo no ru gie na arufi gwe be na mi egwe emi opanya nugwe tabe ba na comment nugwe ne ma gbenejo ana mi egwe comment no ne egbene ni ne ma wa gbene ni emi ne ma gbenejo ni no kakewo o ma mo bo se ise no diabo o ma sise we ewe weta nike wa ye bo kwe gbiyan be na mi we gun akan ewe wa la wa ga ti e bo be ma wala wo o se na wo ge wa ewe ni wa kakapo do imia a tusun ma no dole doji ne baba wa eno wa imu egbe be wa be ya mu do we ria men waya mu ni edogboto men waya mu je dogboto wa iwe mu egbe ege eten wa ege kere na e baba na gieti wa ni bun wa ga ka ba ko wa mami go ya de ticket gari e do wa ya gun akan men waya mu edoria wala wo waeka gwa mami go ya de ticket nu wa ri edo nu wa ya gun akan e nu wa ya mo dori ya
eme kem nuriri gawu ona ebe bana getu gwa gwa ya vie ya yoto ugwa avie ya yoto wa ari ogwa be wa ya mwedori ya he wa ida tai me nana mi egwe no mi oba no ri okwu ojogwa wa ga gie gboko be na ka we kun aka ebe do gwe no mi oba no nwoko wa ije obi we egboko we lalavian wa ga gie be na ugwa gie be na mi egwe agwa eja tete veki emi no gba ni han wala wowo ori eva do ya pitan edo ni makere ni jajiwe ni buwo kakabo wa eri obi edo ni makere ni o ya pitan owori eva na ga gbina oge ara seba owo adolo da wa dolo wa hona le mena wa kumega video na ene na no wa ewu oboto na ana idomie ba kwagwa na okpa wuwo de na amwe na wuwa ana wa ba kwagwa e do na gwo wa bi o ma hiore ya do ehie ya wa do ehie de no gie genu wawo nana mi gwa aruvie ehie wa sun arobi da doge ehie wa sun ajoja ne da doge ona gune no ka egwe wa dege ehie wa ya ka mi wa la o wa ga igbegbe mi na jema o ma no ki gugun o pa gba fa ipa o ma na hon uri eyun fie were o ma ba be e wo bun yehie wa la gogo wa wo tu wa latian wa we presenters e wa kin wa do le boji wa na we presenters ni wa we mutia o ma ko na awe mi wo teto wa na ga egwe iri abe gwo ma ni gwe emi no ma na wu na ma gba upo wa na we presenters no wa na gele ga me ko pa eku wa na gele kugbe upo wa ya fefe no why do mutia why do ti o ma ni why do mu a group of wa o ke wa make group why kugbe as a group why mo mani ku why mo jowe ma o ma ku wa ke go mani go why make sure we waka zi ene nu why are you na wo wa do ari opa mo wo do aku opa kian nu wa do ri opa mo wo do aku opa kian o wa gbedo baba age na ti wa ba ku e baba wa age o na ti wa adi ogwa e lases no ri enu wa nu wa ya do edoji yo bo nu wa do ri e latian wa la gogo wa do le doji e mo ni ma bi enwan ade wa do le boji ni ma e mo ni ma bi enwan ade iyan enwan ade obi ebu arebo da obi ebu da ana mi wo pa we mi no ma gba bebo onyunyi mi no ma gba eyan lo te nyawo yan do unedo o ma mu ese o ma keke na do lati ave live video na do agun wa bun no we live video na why do a meeting your we eyan no ma nya na we yan do unedo o ma mu ese wa ge agun kan na tie wa yan na kugbe nwori o pa ma se wo ho wa yan na kugbe wa na agun kan o ma ni hemi nu wata adegu mo na we mi na very na wa me right iwa kaka botin abone ni bun wa me right nu wa na ya mi ewe ile wa ko be bie gari edo ni we na ya giun na me baba o awe ka me ni deboji igba ma we ge le gbina maga po bobetian maga po bobetian ma gwe ma mi no ma se wala ho ona ijo bonedo yeye ona ijo bonedo akwa ga gire ni a nugwe mu ri ave social media nugwe mu eni ri ave social media obi edo lati aba kwa wi ari obi we madere okin eme agwa a obi eni no ma mu ye ni ri ave ga ni esun no obi ese ti la mo gwa obi ese ti la mo gwa yeye wala wo wa ku mega video na wa ga gbe no ma gba yo video wa ga gbe no jo iye de kwa no yeye
Iware do gwa presenter sigwa. No be rie, owe mo pa atamu menwe. Oga sekwe ogi kiwi. Emi ke lu wariri awu edele na. We no we no ma o, we no ma we no ma. Akwe, oke da doge budao. Oke da doge budao. Wa o kakpa ke iro me adegi ga yeje ere. O kakpa ne la me ga atami mami manwade. Wa egi madoga o ya obiela bi jokpa no doga owo mami neke we no hegwere keke we uga umona egi tame. Okani era me wa ata emi ma gbugben ya era me ya toka ni mema o wi biera bi je na do aro okani na do deweri na degi ga yeje ere o wa gege ma be ro ne era bi je be tama egbe ni metamu gwa na ha ewe okana na do deweri na we owo mami negi were no kena me we uga umana egidame o obije me no bije egidame o obije iya ifana to aropala ga owo mami ne hegwere olowa senya tion no kena we uga umona egidame amamie mi okpa no ma yari atin ni vebo ni aga age so te o severi yo otion ona jajiwe ebo ni ya fefe akpe maku otion vebo ni ekena na akpe maku otion gwagume ga video na ekena na akpe maku otion vebo ni okiekire agbono ya mation ana miegwe okpiana igwa fi okana tana ruta okana ke yo kanu tan okekegire ana miegwe okpiana na pe maku ni ewu severi oni wiyewe owo mami ne egwere yeki iri ye mana wene na miegwe amie ugwoge otinye na ye hegwere ibiera bije okekegire ni ya ekene na kwo omoni ye oni gelere ekene omoni na ya lade oto ha wa eme o doje ebe genede anado miegwe omoni onado ga egie onado ri egie bebo ni okekegire ni ya omoni ewo mami ne ga egwere na agbome mi na do gba yin me dan no ga yin omani mi ke ri ya oda ni wa fian gioi obijena orije be mue no je be do zakmo no mai obija je be we o je be we se ni ono je be sunwe je be agwa no teta no lobije wala wowo oke ki ogo kani o mama wa na be presenters ipia bi ho ni gi mwe me la dane le social media no me fo e da doga ya we mi no kon so pa ga ya we mi dan ne ya si iri ne ki an gi agbon ri o boji we e ya si e ge o ma ko ma pe manu ruda e mani e pe nu we ni e ma no gi agbeji bete na kwe e ge o ma ko ma pe manu Oma toma no ri ga pe nu we no we ya du e kina ya wo no na ka me no ya we ri unwe la ti unwe Wanabe presenters ose nuwa ya jiko nuwa ya mwe ko kugbe nuwa ya kwori okugbe nuwa ya dole edo orimaji be nuwa be ya mweri ya be nuwa ya mwe ni edori ya wa doloji wa lawogo wa dole doji no bama e baba egogo wo ga hin gba be ni na betian emevana ni latiana ona gbinawo bona kumanedo enye ivare do gbinaji no ri ameriyan iva ni ebe ti ederiyan no ni mawa ebe ku egbegun ade erugun yan iva so ponpa no ori iva aga gbina
no ge haraseva ori wa dolo emegare igage iga izege nemiga to odoga zogu meveko oga zogu meveko iweri ave eri agbonje wala wowo wala ho ave presenters eri wa kin agwa lo wono na sekenori ri aje wa ave story ogori o paragbon na nene a story no kagbera ne o ma ko na latin hotedo ona wi ye kin arijo bone e moke mono bo ma so ine ya agwe government ogi magunwa ye kin agun ya gun awunyin me ni anyin o ma yin se waga igbo danjo waga edian wa naki obona naki awawa moneya ebone bati ewere no pe olo ori manedo anadopo we miego eno mari lu enwe anadopo miego eno mari le lu enwe wala agogwo wala hogogwo igwa imi pia ina imi okwo ina imi omobo ina imi omogwe o ma koma awe presenters wala ho wa dole doji eni edo wa mu eri amara kian wo ete kwegi muima mara kian wo ete kwegi muima so bi edo o manu gbe mu eri ya be na akwegi dore we do ka wa kwegwe obi oti menaki wala agwogwo makoma esu ni eni omro pa be mana ruda e video na akia pa okia e mani buga mi video na o makoma le su ni eni o ma be ma ni ka o egbe o makoma ge su nu ye ni o ma be mana wala agwogwo a uso mani wa duwe kinanya egbin ya usoro ni dueki na ya egbiyan runduwa ero ni ma sebo ma iye do le gbugba do ajoja ki mani edo ibie ekito obi do we ne do kai ero ni ma sebe do iye do rude ave presenters ruda di we ni anja ni rude le ni ya mu emejo to iye do rundiyan adoga ajoja ki edo ọmọ gbá yeye madam we lawa no ke ewe wono na so popa no oni mame no de muruda ọmọ ko na latian ona gbina je we ogwe oja aya simi ebuwo ma ọmọ ko na latian ona gbina je we o de no keke te mi tan o so popa no gwadole ni edoji wala agwogwo abe presenters gwadole ni edoji ruda gwa kiyan ka gwa dege ma beni ya gbe na gbe ne give edo he aba gbe ne nyoka bo fulo meko oko meko kakabo ikata esin keni mariere akwega ire meno we meku kwa buhe na akwega iro bi me ari opia pare ogwe ni ekin amare ni ekin amu bia ni eriere na kin ekin ameje ido ti opia ni we lare bi me obi aki abio de ke nu kere be do bi du no kin le ra je be we bona ba ti ra be we bona odo we obi ne no obi matiti kwa eyikin obi matiti kwa no wa mwedo wa ligwa the social media obi matiti kwa no ga igwa mutota ogwa gi egboku ogwa gi akaroku le no salobo ya je oni obi making ari ejaji usage no gwera or isage no guje or gwe obi matiti kwa no eti wa mu mare
o eminegu ne de oge o wa joy mani gugwa magugwa ya o wa joy egu ni o wa ni wa ri social media re do iya wa ri ya tori ya kun kian be social media iya iwa re do ri ya tori ya kun be social media mare do dology me wa ti ewe ma o e gobia no be do gobia ma no kere be do agwo bi ni no maki agwo ame gbera agwo ame gbiju e ni mana ewe ne ko fun ogbo ke payan wa re rugwi maroparopa ori o pero no wi me go gbe yen ke payan wa re rugwi maroparopa erugwa bi jugbe na do mugwe ade webo e ko ma ye be fun gwe o je rugwa bi jugbe be mugwe ade be ade webo le no gi je ni gwe e ke ni ma be je na ma dege emi ugu kan no saya wi me se emi ugu kan no saya wi me se wage ko wi ma wage ra wi ma e ko wage onyele gbi ma asima wage onyele gbo wi ma wage asima wala gogo ibi ebu me ikaka bodo imi wa are presenters ya fefefe ido imi wa ile ma do imi wa ya fefefe eku gwa ni bumu me benu wa ya mu edoria benu wa ya mu enibi edoria abi bi ekito bidon ya fefe e ya na kino gi gbena gbene we no bi edo we ga ibe la fie ni me na guana o wa me na bere ne o we wa do yesterday ba ya na o we wa do wo na wa la gogo we ave la we be teme moto saloboa we be teme no gi agbeju vie we be teme no rujine family we ba ko e we be teme kene na le ja monu we bi e be na mi we onu opa no de na ko ero ibi gwe ave la te we pa wo bi ni no mala ke we ijo obi e wa no e okoni gi ma we ne social media we no be ton se wa ma wa mi nere nefo we ne social media we ton se we gani oku na ma je gbe e ma o biana o gele wa mu jije gbe gbe e me no wa ta o gele wa la ma o gele wa la ma ho ima ya gele wa ida me he me ya no wa ta e mo onye me gele wa asima na wa on we je kita no social media na wa on we je o me no social media wega iwe ni ya ne okeke ga ire we na mi ori won pa udu agwa de keni wana mo eniri ya ruda we maka dolo weji wara iwe wala gogo wara iwe ne wa na representers me wa gugu na wara iwe ne wa agwa information go ma come anu wa ja ago na we do ri eni oni be ba wa we ni wa be je ni wa kaka na we ka we yi e mo pa ave mono na ladian ave gbayan wa pala gogo waga iwe ugwa mweni edo wari aze ugwa mweni edoria ori eva ga gwi wa dolo no hasanu gwa nugu yan ye eva no wa gbi na ara gwari ye na no hasanu gwa erugu yan no hasanu gwa nugu yan onana la onana do bobe ga 419 no ke na ga omano lukpobo emne da doge yarigo da doge yari la le ti agbe wa fure wa ga idu agwale wa we judge uwa judge wa ga iga judge wa afure emi ga isimune wa gwolo fure jo wa ga judge wa gwolo fure jo be na ga ya fo we to emi no re na bote do na mare de no money me kwede de mama yin kiawu wa la social media wa ze jo ri owo na ma obi na me kwede de go to ma se ba hie o ma o ge ken wa ri eni wa ya fi akoda onu bi ere akwa ga ire wa ma teme na ikata de get in hu amiewo de get in we ki amiewo de giena amunu de giena amunu ebugwe de giopa na amunu gwa gbe boje ma wa ka no je mi he no pa mi he
anybody iki akuye e akuye de gena amunu ebugwe ma de gena amunu de gena amunu una sieza yori evagbe de gena amunu na sigbe na yori evagbe de gena amunu eve na na miewe bi ke no bi ule ve de na kwe una do mu la tian do ata de gena amunu Ruda ni we go ni we ono go ma ve go ana do bom ye we ni we na te do bom be go we na go alu enwan o je be yeti be dia ni ni o je be yeti dia wala gogo ave presenters wagani ti ono na wari eri owo no na o eri ona we no kai o eri no kai wo no na o wa pene ni ya fefefe wa vi ono no wa we go ni wa we robot na wa we vi ono no na wa logo be na we no kai be na de geni no ami wo de no ami wo ha na ke mi oji na ke mi azen na ke mi no luebo na ke mi oje na ke mi azen na ke mi no luebo ne da doge gwo jari e bae so pon pa no wa ki ma anyu yin me mata e mo ma bi elene ivi ma wan de e o kara ni ta de na e mi na ni mekun aka na e osunu ege ma ege ni wa ma ni bo ibi ado ni bo wa ni me gwa gun ate na ege no ege ni wa ri ye so de na bi ju e ku agwa iya wa ogwa ba ni agwa ogwani obi me ya won doba me aka wagu ha egbe ni obi me ti won doba egbe ni osunu le re abijima osunu we gabijima nana miegwe magi nwate magayiri yeso re mabijima wagwa ogwa ne gwa obi no ma o ma we be na la wo mo fi face obi ado working ima oni sunu ye ni we ima oni sunu ye ni anybody la wo mo fi face la ora me obi era bi jopa mayakin we na we latian we ado gbina ye hotel do la o gbina yo wo ge mata gbina yo bona de babona la go e da for anybody no gi ari hotel do no yari ado la ho mo fi face gbegbe na jo me show ima like won la go ima de like igbojo ima like obi edo we ki be no bi aje okon tu ri obi egan ma ye ri edo ba ko ya ba gbe ekero ni mi ana wo jopo nu we ba kwa de kwegbe be pot forget anything ma ri akin o ekero ni ma na de kwegbe ba ku forget a million we me eni mi aya wo jopo nu we maybe we igo la gogo ima gwale bo egbe bo ye ma wa we gbe gbon block we la gogo ima gwale bo akugbe ma ya gwa lo wewe edo first ni nigele like for that edo first alone me love ese mi pa so pon pa no emi ke no ma ri mu latian why you know akun why you know ari ai wa na gbe wo ma ni ma nyin me mata wa ku ego kugbe why ya gwo ma ni kun abote no keke we emi na ona you promise my o ma ona nya no nya ma wo kia wo neto wo kia gi na je we ama he gwa lo gwa ma to ma le ro e mo fi face o me gwa egun ane adewo na ido bogbo da mi ni ka i block ma ko ma le ro bi o gwa si ma ko ma le ro bi ma ko ma ni bodno ri ro ma ko ma ni bodno ri teme no ma gba iku eyin ma na do da iwe ni gwa do imi bia imi okwo wa la gogo wa ki ma anyu yin me no keke social media na ave pastor ni bunya yarigo iyan yarigo ugwe 419 oje ma ke ma lu o deko de ya ma ya ki pon ma ya ki bata me no gwana me ya ki just plus okay o be ga fake account if a block on money so or fake account if a block the person
e da doge luwe wa ki ma lu e jo te o de mata ruda video na okpa ne ni okpa ne emi ke ni meta de le na okpa ne e ma ro no ya mweje ekena tie ekena dollar ne do tie ekena dollar. Okay. On my way mo fi face a live video. Wa dere emi ni tabania. Wa dere o emi ni metaban. E mo fi face a live video ma me na do lu e do ya ro bi o ma. E man ya de geni nuke mi ebo. De geni nuke mi ebo. O ma na anyu ma no fo na ma wa na mo nyime na mo nyime gele ma gele wa ro na mo nyime. Ma to bi ma ka be go nyime ma gele tu nyime ma be gba. We no wa ma mo nyime we gele tu we ya ku e ma kwa he wo webu. Maybe I don't live any seba, uswe a money my be so we raw. Any ma, I'm walking ahead in my way, but I got an answer matter. If you can no money, I mean no phone now. I mean no phone now, no get away la tell me more your talk. I sabe no keke. I see your jaw. What you got bobo, what you bobo, Jimmy down. What you bobo, Jimmy no mark bar. Waga ipo boje mi kemi no ma keke bo tedo e baba ekwe e erugwa bi jugwe obi erugwa bi jugwe me oma ga reke ni meje no ga ro ogwi me ona ri go ki obi ra bi jona no ya bo gwa kenyin ona wo no ya bo gwa kenyin obi ra bi jona ri go ni ogi ri go ni ona ri ene odafon na agwa ewe neni nwe odafon na wa igo odafon ya bo gwa e the phone wa mugo igo oti orun you know ya bogun yen oni di so gwa ri ogwa ona lo di moto ya fe a washing machine mi ya ona ka meri yen bo wa fone ya fe gbe washing machine microwave mi ya fe wa lo de we mi ya wa lo wa na kin mana le ku agogo otemi na ri ko gwa re odo avie mama ha o ma de fia na gbe o ma fia na muwe o gwa no ti ewe no bona ya be warun igo re no ni lo o ma na gboniki ha ma na gboniki eri o jebe ya egba no ma fo o ma ko ma no wijo bono ma wa ga iro bi o o ma ko ma no wijo bono ma anyway la we as a presenters me no wijo ba ku e we na muti awe ulaze wo te do kin awe mi na ina dege nugele iye ti wijo bonwe enu do le ba do arobie lori opa do lati aba pe do arobie we ejesi wa gu wijo bonwa na e 419 o ma kan gwa me wijo bonwa o ma kan ni ori wijo bona ina we gu nyimo ni na we je me la gwa media e wo ta mame ibe la gwa media agwa yunu tamu menwe no pa yin gogore Omariye mawe imosto la tele social media doga gbo or doga go wala wowo emi agwa asunu we na magwa mo kekekekekeke ono na o no ke o emma wala ibi edo presenters ave man ni mweme ladia wa dole doji ne baba itaka mugwa wa we a live video na wa na we live video wa na mi ewe emin wa gwa kan o kan ri edi bi edo wa lu edo wa ego mi ma fo gbene iya mi ma fo ese do aka we emi na ma he mi nuta we hu ewo bi edo ibi edi le do kun na ibi edi le do akukun ego na arugwe e maka yin na konsa ne ego be edo wa ilu ebo ego be do kan wa ilu ebo why lu ebo enu wa mo family matter ogo ma meje table wa ga lu ebo o ma gba wa dole doji wa re do dole doji wa ga lu ebo o ma gba wa ga lu ebo me no mi ewe me ba ogwi me sa gi ma mi ezo me ba ogwi me no gba gwi obi edo e me kin awa me obi edo awa me na ga obi jo ba me na ga obi edo wa ilu ebo awa me na ga igbo me na ga obi edo wa ilu ebo so popo no mi egwa ogwi me obi edo no me obi edo wa ni dame ho obi edo we no be ta me na obi edo ulu edo
omo no wi yen o ka me we nege gui na ni magun aka na ibi edo magugun a mama ho ne ma we ni ma ka e emi soro nu ma ye le gun aka be bani alu edo no dimi ayata le na mi ewe ego no zedo ego no hedo ego no ehedo ehem ni mata ulu edo no dimi okwo pa iwa mudia ogwa wala awogo wa representers wa dole doji no ba iwa ti gwe wa dole doji no mo no ba ne do upu apolopolo menu wa me ya modori ya edo ya vie e ko ri yan edo ya vie e ko ri yan wa dole doji no mo no ba ne do upu apolopolo oba erete wa the second wa dole doji na wa dole doji na our social media presenters wa be dolo de oga mataji ke ebi wa o doga mata wa doloji ke monu wa bie wa dolo doga mataji ke emonu wa bie wa la gogo wa doloji ke monu wa bie no da ke ni mariere e ke ni mariere wa ge social media na social media na mai waje na wa money one ni ya wa re boy computer pa iya wa re boy computer pa and then na kwa we mommy I want to tell you that I want to marry Jumbo and Jumbo say he love me Jumbo we me usano wari odore sawese o me very odore o Jumbo owe he wa ti ere ni no we wan fu do almost no we are no hi owe de bono we kere owe we say ma pa na bini say ma na nenemi la ti ere we make do I was ni eni ra o ni je we ona wow we made on na maybe I don't know whether me happiness awa gbe career money we bani awa gbe career money we bani wala ho maybe I bani na wa mo gogo e ba o gogo yin wala gogo wala ho wage iniverio emma yeye emi no gba awe emesori to agbo wa mi ogbene ni bun iyan ibi edo iyan wa aje ewo yaro ibi edo iyan ibi edo eni bu wa ibi edo ni bun na we ibi edo eso ma we ne gbiyan iyan wa mi obi edo ni wa no ya tie no o wa be sun obi edo we be latian la gwa ti aya to ta uro gwodo ijo mo pa uki na kele mi ko nero gwodo na sunwe ledo ana igwa mi hewe ona igwa ka ige mu famu gwa ko nero gwodo le ki ige mu famu gwa obi ko no pa yo gwodo re on mi no ze no ya pa yo gwodo re so po pa no ngwe ya ro gwodo ngwe ge manu gwe ke ba ya agre gwe wa pa bo re me po bo nu wese igwa akpobo ruda nwe ge ma una wa pa bo re gwa akpobo nu Oma sewe gwero gwodo we ya du ekino ma gbo ya du ekiala moge opolopa yo gwodo re on no ze no ja ipa yo gwodo re ruda do ya pita we no ma je na pa ogya na wu rudoni ni a we do latian ibi e mo me gwero gwodo ijo pa wa ki we ya yo ko ne wero gwodo no wa o si ebe gogo kan yin ro ebe gogo ya we make no se na tie me da for me we awa me o bi adin yen ye le gogo we yen me ro gwodo we le gwa vi oni ni a ruda we ro gwodo we gwa sun we gwi megun awe ne ro gwodo na o magba Wenero gwodo na wenono na o we gun a eso ware ni no gwodo igba wi kiakio eyin wa je na gboge gieme eyin ya rugwe
ehunde awa mi egbe no zie wahala ami egbe no wa gele zie wahala o wa arugwe na gboge gieme maybe na wa kana no wa di obera bije o wa ga di ti ni ke ya fe di ko yowa ni buro gbodo adomi ye to pa o ga zion pe garie o ga ige ti ke wo we owe ge no tata o ri e po pa we ga imioni ba ku e we do ati e okonero gbodo ona idoru anu wa ko benu ya ta na gele balo egbe ona do ka we no ru ami no ko ona do ya ti e bo ne gbenu kere ona do ya ti e bo ni se kawe udo wo matanu wa eke no kiyama wa mu ma ma okwo no yero gwodo de le na no gwodo ma so e no ma fure eye gogo ama we no pabo wala wowo no we ri epo ona pa o ma no si e no bu pa e ka mo piare unyi mo ge o ma gba mo ya pita iwi maniku ne kwe mo nyi me ma gwodo guase my biari musebe na mweko maniku no wi ma waro gwodo na ma gwodo wa guase ma biari musebe na mweko ru da ko ga de ogwo ibi ara ni buni wari baeni ni bu woni mewa ni bu woni mo do se mi opa so pon pa no o ma mi o do no je wo si o ino mi oya emi re situation ni una ya gie o re ge igiegbe wala agogbo wa ge igiegbe na de na kwero ori 100 na lati avetele na nero gwodo wa do mi eni bubo ni gele wa mawo abi abuse ni mo gegele ma so pon pa no ma mi odo no bije odo no si o odo no ti o oko no bije nori ejowa o si e wo ba gele mi oko ni wa fi o me hakian o mene yo pare ye eze awa gbo ogogo odo huge do ku e money maybe money na wa kan ye guan odo mu do aku e money yo pare mi no gwe e mi no gwe ejo igwe yan e mi no gwe je no gwe ejo igwe yan ro no be gwe be ye ba kwa yiyan no be gwe ma we ke be ku no na me be ejo igwe no na ero opo ni gwa agogo no matter you go na ri ape no ko ni eye be gogo wala agogo wala ho wona ti meri yoko yogwa na de na kwero rude emi na ni nian we ya gioma ni nian ogugwe ba ku e ona iga tun ona ga tun me na le frapa igi ju gbe ba ruda wo ze we gioma ni ruda we ga ipa ni a ogugwe eletesi ni e ki afo ogo ba bi abetenya re gbe rese egbe letesi we no we do awon we do ame gbele tesiwe ogugwe wa giwa eku eni ni awe igi ma gbe ne e ma atalele me lagbon atalele me we do azion me ri akunje ozuo ogi no kami wala wo ave presenters wa kweko kugbe wa korion kugbe wa ya dole doji no ba wa ya dole doji ni mani bi edo wa ya muji ma were gbe uji ma wa mu fu abi kine gbi ma wa were gbe mu were gbe gi ma gwa luji ni ma wa gwa lo were gbe ruda ke na so ni bi edo were na wo ya gogo ebo ya gogo we o bi edo ri o bi edo wi yan ri edele na wa wo bi edo wi yan ri o bi edo yen ma wa mi o ka pa no rote dodele na we wa mi enye u ka gbesan u ke gbenye emi o sunu wege ne de me bi we be ne o ka ni je dele na eri bi esan gi le je dele emi o sunu wege ne de na ya mi egwe emi na ni no to ya ro to dele na ni ma do nwa ba mama no mi no ma wa mi esan to wa gbesan o ke gbenye elu wa yo wa mu eni edo gari na elu wa yo wa mu eni edo ari eniki wala wowo
wa dole ni doji ave presenters oni emi we wa do tamu wa ave presenters wa iwala the social media o ọmọ náà ma gbe o ọmọ náà wa ma o aku abere wa be ka be ako ta wa no ma te wo ma o oni emi we ko tie when not your but when not your when not have you when our presenters with what they are going na ori opa mo afo ori opa wa emuere wa gugu wa make gba gboto our commenters e da do ga lo fake account iye ya robi wa iye ya mo a fake information bi wa la ti wa to wa titi to wa fafa ni wa fafa ni wa okpalo gidu adame wo eni mane do ne mose abi ku edo ne mose bi edo ne mose ni wa gidu amulele gbe ki amu gwe oni pa e kan da me mu gwe wa ku mega video na wa aga phone na nu gwe wa mu obo na emi waro nu ya wa ya wu e ma me na edit de le na me we about detect ogwe na nu mu latia lu eje mi no ma Lue phone we je mi no ma emi ro ni na ma eje detect na we sabo agwa lo ka mo so lo ba no ri anwa ni nu e no e de no ma ni a me je phone me ya una me mo latia ge ma we sabo dege na me mi ewuge ai me ru lele lugwe emi o pari yo ni tamu gwa ame presenters on winner ne mi no je gbeta on winner ne mi no je gbeta on winner emi ke mi weriri awu omo na je gbeta we e ka ge u wo ri wa mase unwere mi no mai no wena mi o ma no ma je gbeta we no ma na unwere mi na ni zabo ki ewere gbe bo da emi no gba ki ewere gbe bo wa zabo wa ki ewere gbe emi no gba wa la wowo wa dole doji ni baba wa dole doji no ba wa dole doji ni ma ni kwedo wa dole doji ni ma ni kwedo we no pia na mi wo ko bie no ko mu leko wukihi aki agba ki awo no ko ya ma bie oko na digwe ona ri oja nu tan na ri oja nevi ona ya mu leko we ga total be social media ku gi egboko na be kana wa lu ebo wo be lu edo na be mi ewe mesoro ni gele wa hen to we iyan be na ya ika edo dirin ede soro nu haze e ma na ya ika e mi no hen to se e no ya ika o no we bo mi wa ye na ni yaka o lu e la o je parebo itans fimedo idigo e agbe o ma je parebo ya gunwa wene okwu oba no tie gbugbo e wene okwu oba no tie gbugbo e okwu oba ugwa moko yo to wa zanzewa okuni ugwe ugwa zanzewa we are we to where usually no that fun we wa or where usually no wokun we wa ekeni wena moko pa gbota we gele ya joja no ko ni e ba wona joja ke gbo wokun gwe ke gbije no bi gwe ke gbe iko hia e o bi on pa o ko ni pa we mu gbota uwe gwa mu ko ya fefe gbota wala wowo wala ho ewi ora la no ku ogbupon gbe yakara ewi la no ku ogbupon yakara wa ga imuna wowo nu wa mu na wowo e mata gare wa temata wa tabe no keke wa gun ajo be no keke wa suma si koko wa suma ihonu wa suma si koko wa ne ave presenters wa si egbe koko wa ya zi yo we emine magele gun akana iyen we ni buda mi ho me na emine magele gun akana e mata gele no makeke wa ki makugbe wa kugbo nyaga ri redo e baba bi agogo wa be mi ogwe e baba se wa be mu epie nu wa
any a gonke gonna wa gudia to what was about strike it down e gege what the yeso to we matter obi e bibia wo me we gugu na okay e na mi we eze soro na we mugu we no ko sani bi those abo ugun ajo we no keke undu gwa go yo we no keke egbere ba ni eme na mi we eme una tebe we no keke e we egbere ba ni una e cut ile de le na una mu mi ari e cut una gbe eso we cut o ma na jeme ye me re to gbegbe nya e igwe so na ma jeme igwe so na ma jeme iwe gbe tenso ni mu ebi mi yaje una gun aje mo na jo ma ni me rex no ya tenso ni mu when tama we na so re e de papa na ka obi ra me na ke ka obi je me na kin e ka o teme na kin teme ta no keke ruda mu ye ke nu jere ona we mu ari yo be o we de we ya gun aje oni ya be ka me we ogun ese ni ya me yo be me ya be tagbera no na ogwa gun ese me so ko mo ni ta ese e to du ari ya oni we a u de ba na ta ni na mi we amu me na ni latia eku eti mu we bo eku eti mu we na kele wa e so waro ne me so ata de na we present at so ata iya marie wanera aweto yare bribe o me de rie wanera mai o marie sisi I take water. Give him water. I told them I will tell you a bribe. O man one naira my o my women. Ruda we o na mume o wa mwere ima we mo o wa bebe o wa gbegwe we a otorigo my derigo. Emeso wa we ro wa egedegbe na ya nwa ere ya me nwa. Emeso gele wa ro o wa egedegbe so kunpa no enwa ni ero. Eme wisdom egwa gwawunu egwa mwele yowa e ona mi na so sefin akwe agwiezo gwe kenezo ni rieni ruda we egwa gwani ye gwa mwe yowa be no keke we do awo ri abi ye we do agwieze so no ya bo ye gbegbiyen awa mi ma be ri o am e si ene do na ka we ne e maro ne me maunu e maro ne me so ro yin agele gun di gwe ni ya ja gun ti aboni ya we jo bi we era bi wa ni wani je ma bi e so popa no owa mwenwa ni fuwa enwa ni be na ya gun ani no wa mwefuwa me no wa ya la onu owa mwefuwa poa wuki aka ma megwe owo kan e wuki o wo kan e nu talati awonu o ri aji meri uji nu we e uponu we je e nu we talati awonu we ya gun o ri aji megu we adazoma adasome siesi e ukponu gweje mi aya ruji nugwe e university nugwe jo mi aya ruji nugwe e nugwe talent awunu e mi aya ruji gwe nugwe e nugwe ka mi megwe uri omomo e 90 years we wa gba na we agbon omo mi mete gbo e o se me iri uji we nu ruda ana la tele me no keke na we mi me no keke na mwe me jo gwa me no keke Ema ya no fue social media with the na ehi agaro emne we ya na ikugbe ni aguane we emi na even why we pusana na emi na emi no tele wasu na awe ori eva na ya eva gui gbe we na emi no gba wa ki ma gun ajo ona edo ka we ya ka ya kan le dere no ka do we yi ote we ya le fe no ka we de ni ga ku egwa de ni ma we ni ga rubi o no ka we de no ka e to na mu ebobo no ka we yi o wala agogbo wala ho ave presenters me gugwana wala agogbo wa kweko kugbe wa zumenwa ugugwa nu menwa we rugwe wa zo boka wa ga e boka no e no lati ale kuwe wa lelen wa ya aweni nu wa ne group wa ko group kugbe wa ne WhatsApp group wa moe nu wa ya imwe le jo gwa mi wa de wa za bo gwa kan gugwa wa ko kugbe wa gwa kan we eni na no sunu na give no wa roto na o ma be na tie me ko na mi ngwe yin atie we za bo ti no kan egwe o ma be na tie me o ami emiti no dienje o ma be na tie me ge o my problem ero ugugwa ti wa settle e matter ni wa anyo ni o wa mose be na we la social media
Ebe la te e va mi hon. E va mi hon. We ga ro gwe ona iru oge gbe sori igbe wa ro upa. Wa ga we wa gwe eri na fun eri ni na lagwa eri ogwo pa ma hon eri oge kalaba ma hon eri oga unsa ma hon. Wana kweko kupe. Wana wa kweko kupe wana wa ka we na we wo be gwawe edele na o akwe ona ri so igbe o iya akwe ona ri so igbe wana ku egbe le na agun akan o wa support egbuwa wa support edodo arieri edodo amose edodo odo aje mahia edodo do aje ri egun ruda egi eti mahia megbi magboton wa ga egwe diyan ni lu efe account na diyan ma so an lu eri account orin ya agugwa iye do lu so an lu eri account orin ya agugwa eso wa ro ni a iye wa mu mi isan ere wa gbeye mi ati orin apoi iye wa gbeye picture orin abuguda wa o ke wa musun wa lati o yan fi picture we lati emi yan gbisan ejo so wa la gogo wa gi mai we ni ropopa ibi adi bi edo ma yahin mi ma legberiye mi ma si le gbe ariye mi ma si le gbe ariye de to pa ni ma si le gbe se to pa ma yahin wa gi ma ku gbe wa gi ma mu bi opa yin ro na gba ma le ro bi ra bi se wa la o me no ri aji o deko de no ma ko na we mi abemi ku wa ku gbe wa gu egun wa ka ma we enu wa kele wa dege so popa no o de no ma yin sebo ruta we dege no na yari abona dege no na yari aberu to no na ona ogugwe we sade ona ogi me sade ofure ki anseti aredo wa ya more yedo wa si okuo ni wa ki anseti dojo yo tedo wa si okuo wa ki anseti dojo yo tedo wa la gogo oni we wa do yin wa ya fefefe ave presenters ya fefe wa me wa gugun abe na wa la gogo wa nyime no ge mo ya lode de na kwe wa nyime no ge te ya lode de na kwe e meso wa ro o Nigeria ni ma wa je de na o wa su mi eni ti agbon ya wa le ne we no e wa le denia wo su nu ge na be dolo weji wa nyime no not yet wa nyime no ge omo ya lode wa la gogo wanu nyime no giela ya lode no gije ya lode omo na te kunju gbe wo da se wo bi omo ni omo bi e se ogun ne gbe wa la gogo wa ya nwa ni no omo morugu gwa roparopa me wa ya realize it no omo morugu gwa ona wa me o na ro bi ye o wa mi me so de me gwa kale de do e ma finu kume imagwa iwa be pape eru wo na o eru me wa esun o omo na no te mu eya ogun me e mata no renye ta when owe o na gbe awe ne le vie u ga fi owo kan mi ne o vie kian o so kian awe ma na gbe ga vie owo ina be lati o do we si aye we tenu we atare wa e bizu gbe u wa bizu gbe ru da we gun aye ru da we gun ne so ro no to shi e be ba ni ye do so avie o vie we wa we ni wa vie ni we so gbogbo u vie we gbe do so agbe o ma make sense enwereba hie aga gbowo kan na so bihe na oni no jere na ya ta kan social media de le na ona wo na kunye kunwa wa kwa wa we de wa we gbe no ke wa we ri o we ri no ke wa we ri ugu ewe no ke ugu me wa akukwa me no de oni ma we gun ani we pa yin ba ni de menu we wa gun ani ni we pa we si ae ge wa fefe no ho o si ae menu we do ya oye be gun mete me pa ma wa oye be ere ni ya ati o ma van ara ti o ma van o ma na o lo van hiwe egwijo muda ni we ya so wa ya gwijo van ni e we ya re pe do ati o je yan ana wa ti we me wa no eyin we ana wa ti wo van we tele na we me we ti gidigbe e ma ta me we ti o gidigbe ni me de na wi so gidigbe wa ta akwa re wa ni kiyan wo gidigbe no
eri of wa ya hioma eri na social media na ri mega eji all those zena na miegwe ono wa ewo na do abun bun o sie o ma to na bu wegun we no gwo ma gun ani we gun ai ni we ga ni soro no su ho ma ni ko u si aye gele toge u si aye e were gbe ba ko we he ugwe ni gwa mi picture we ni agwa na ki agwa o oni ve jo bonoje ta ya ri ya eni edowa u dan we he do ya adu eni adu amu egbegboto obi oka no mi ugwe ukporiri o ha ge gwa be kenu we na mutia u dare social media gwa gbin ogbeju ohun oro bi e we ifuera bi je no pi gwo ya o ya yu pe kan ya akwa wa bere we wa lati obi oka na era uka isu oka iya kwa bere wa lati agwa bo madam Gietie, because I gbawoka no we do makin agbawoka na so bi yen ne. Me no wa wetie bo ni we wa CIA, we ga ile letter lo. E gbo no we ya mu gbina e me kin ogugwe, e ga gbina we ya mu gbina e me na ni kin ogugwe, digbina no we ya mu we ba. Wa ga video na, digbina no we ya mu we ba. We man lu enwe. Ona ikin ogugwe, wala agogbo, iteme ni gan. Temeni ko waki ma lu enwe wala agogbo wala ho ari temene mose ni re social media wa mosegbe ne ni egaria wa mosegbe ne ni egago wa mosegbe ne ni egaria emo wa mosegbe ne ni egaria ya egbe no kere wala wa doloji wala agogbo wala ho wala iwa imi wa hia me wa ya fefe ya social media wa dole niji wa mi wa ni man wa do ko elera brado wa mi wa ni ma nu wa do go wala agogbo wala ho iteme wa mi wa ni ma nu wa ri ya wala agogbo una bi ame mi ke nu awu akwa awere me no be gbon ye ti le ri jo bonu yeti wa be rijo bonu o ma ri ma wo gi me wo se me so pe dele no wu o ma na ri €100 na we la wo ri no ma na o be ri 80 naira we ne o be de 20 naira we ji o be ya o ma no be ji go ya de ticket o be teti pa o be ari grave orion pa e ma na kwa kana na ama egbe ni akere maybe o ti meruwe maybe o ti weruwe Obi akin oya give you the last respect. Obi ya visiting ya. Obi ya, you go buy the ticket. O ma come na iwijo bo be ba ni awo ma ta inu. Awo we eri enwe o mata mi ni go ni ya the ticket. Nu do mu a ticket we la the social media. Ni go nu ya jodo ni do mu lati an. Wala gogo. Ijo bo ma wi ma une do. Ima ya suffer e ma ni bun. So ni raw ima wa ye no we ma support iana ni mudiana ona egi supporter my people ona egi supporter ye wala gogo wala oni we wa do tamu wa ave presenters wa kweko kugbe ngwa ya dole doji wa kweko kugbe wa ni manirewe bo wa ekeni mana mi wo bebo wa ya ni ya we ni ma ya fe ya be set we ni me ye we wina na me wa wina aye we me na ye we ri eni me aye we me na ye we ri eni me de le na so wala gogo wa kweko kugbe na ya mo ni edo na ya dole ni edoji na ya du waga iri ani egbe waga imu egbe ni ri ya o gwe no ka go ni wa ye be ti dia ami won fo na awe ya bowe ana we do da unyi le sinu ge be yin awe do ya bowe awe do piku wa we la mati ama ere ni so pon aso pari wa no wi ya na wa do ama o pe no wa do finu we gweri amate ka go seti ma we ri o je be sunu waga ike kwegbe waga igbofegbe igbofo wa o de no rugwe me na ya fefe wala wo wa representers
wege ni agoni okpero no digo nuwe wekin ari agoni okewa wege ni agogugwe efe wekin ari agoni okewa ona eje ni ona ya tegbemu no ka eje ni no ka ya tegbemu no ka wani ademu wo gbe wo he nugbe amugboto ni akwa na iro na aroto gbe agogo a wala igbofo o ewa no why the real problem the igbofo wa no e don na hin gbado mi go no kwa na wala we ki gbofo ni wa ki mari efo mama na dey ki gbofo fo e do eti matemu adebe gie Jesus Christ wa mana ege Jesus Christ na ye be gie ari otedo akwa ro wa ya we ke ma be afilu gbege wa we ke ma be afilu gbege Jesus Christ wa ri go wa ege Jesus no Jesus yoji Jesus yori owi gari tali Jesus yori owo rotedo wala o ma na easy iyan ni wa we poru na ma easy wa ni me gbo social media ma easy so po pa wa tele mata wa mo mejo wa mo me ye gbise wa tale no keke o wa ye fi gbegbe Jesus Christ wa ye ke do ye Jesus Christ no wa do mare na ye Jesus Christ no ori o pa le rotedo ona la dia wa we government na ma no ke ala do we wa wu kian wono na o mari we wa e obori on pa egbeteye obori on pa ti gbeteye ta wa wo a ona na ri e ba no ma gbe bi aripon no ma no ke na bi aripon no ma gbe bi asame no ma ado kwaku gbe do ni baba na we te wa no sunu mi ye do mani ma alawo da odu aro we no bi arrange upon we ya mu pa ye do we mu adi ani le latian we mu pa ye do we no bi arrange upon we ya supo we mu latian we supo ye do ori o pa ye ti we mi ya ori o bori o pa gbeteye wala agogo ibi e wo me anybody why mi wa ona me mi wo do tamu wa ori keko ori gbofo ori we me gbe ori ikwe ni wa me maseme ne ibi adoni bunyi ta me gbe ko ni ke ti ke gbe bae ni ibi adoni bunyi wa mo ko ni jo to ke no su wa se wa ga representers de le na yan wa nya ko ni ni ma wa gun na a representers ni social media ki yan gbegbe ki gbofo ki yan to guya yan mu gbala kanu ya yan dokun ka bo gbala kan se very obune owa bune iye ye mi gege mu fi ba wa yan wa de no wa ya bo kun ye le yo ka ya ti o ma be wure ko e mo ma na we o me mo where o en go de ne wudo wala go we ne jobo my lovely people my il y a domaine mose en jobo ya pi ve no je wala gogo wa do du eni na ya fefe de le okay we no isi o ma te dikin ve na akwa we do agwa li jobo we hindu ya mi jobo he o do alogo we si o ma te dikin ve na akwa we do agwa li jobo we ya mi we tamare o do alogo we ti mi we no iwa ko we ke na wa ri ya wa hu da we my money ya so na ke wa ri ya wala gogo o mejere aye ti amede wa ki ma ti ai wa ki ma dology o ma ko won ya we mi nedo no o ma ko won ya ri jobo nedo o ma ko won ya we se nedo wa ki ma inu kun ai o de no no hospital o ki a base school no base school o ki a bupo no me vi o ma ri hospital ni o ki a be evi bu imu na bu medo to wa na gele o wa wi jobo yedo imu na bu imu na bu ngwa ya wi jobo yedo no na be muti aji si aye gere awe na be ewe okay ogun ori efa maya we na ri eba no ri efa kan we ma bi we mi no ji we no ke na pa u ya de ticket pa ritali na mi no ji na so ro ye ti travel here to travel is a problem ama easy we ke dey flight the ticket bagari ko we emanuma obi ara ba bi ju areba why are visiting ya o ma easy obi ara hia we no ke we pari okwa ya tota ya agboye mi ni Nigeria ni ton he talk of oji agboye mi no ton he o mo no ike ba ni pari okwa
we ya rijo bori bia we wa we no wa weni we no wa weni no wa se ke e ti agbe wa la wo wa la wo wa gi me yin veri oni ekena na wa na wa la o tu wa re do yin wa ya no be mu ode abari oba no ge abari oba ma yin le si no gba o mi right wa be ya gun aye mari oba wa ga we du bi ave la wa wa ge gbe yan fi obo shi yan yeke ave mona ni lati na ave ri mana ave youth ave gba mana ni lati ana wa ki ma fi obo ave kame ave mi roba wo ni lati na o do to le doji wa ki ma fi obo shi yan yeke ni ya do le doji wa la gogo wa gi mari junu ri yan wa Mary Limaje, ma wari palo. January to December, my land Nigeria never ma mi no we sewo, me so agbofo. Oh no ke na ava se me so ro e jo wa, but okay na we communication. Wo wa, ma jo so agbofo. Wala gogo. O da ko de no ri lamigo, o ma easy, o da ko de na lamigo no easy ro. Why temptation the dad of face? Who we social media na? Why temptation the dad of face? Who we social media? Why you make noise maker? Why you make no taleme? Nene mini. Why you ma tell no me mini? Why you ma tell no gia boboji? Why you ma tell no gia giaji? Why you ma tell na ya agbeku? Why you ma tell na ya mi egbe ba ko e? Amu egbe dede. Wala o. Oni we wa do yin mi wa e. Ivi e wo me wa mo segbe. Ya wa arrive. Ya wa hu wa ya hu fi. E ku gba wa ri eme. Oh. If you ever ver aqui na manhã você ave infineza mokoi iye você ve na infineza mokoi we are ye gbi ye lukuluku ke no e modelo ke hia e ya e fian e ya e você wala ho wagi maru jije gbi ma wala wo puponu je me ya ruji no ma won to ware 100 years yet ruji no e mutala da nuke ya ruji no e ke ya ruji no e ke ya te wo ma Egia ja aoni jagewe wala representers wala wogo wa teme no konsani bi edo iye were gbe ite wala teme no konsani bi edo wala wogo wa aje do ta wala ibi edo wa aje edo na konsani edo be kon wa aje bota wa kele mueme latian wa make sure wa ya do meeting our representers wa ya fe wa kugbe wa do meeting mo ma se na gu wa kwona wa do a meeting wa kupeni wa do a meeting wa ane na te group messenger wa ya agwegbegun a group WhatsApp call or ero wa deregbe wa do a meeting a group ni we understand even na wa ya agwegbegun e no na mure na wa ya kwajo wu wa ka kwajo ne wa ga de ma musi wa ga de ebi ya ma fi gweri e botedo wa la wo wa wese tu wa amma abi semenigan ave tene ni enegbe ave sister ave brother ave daddy waya wese waya mose waya jeme o ma ko ma ni kuko e ma heti we la wo o ma ko ma ni riri kuko e ma heti we e ma tedo ta wa la wo ma joja nu wa emi ke mi ni riri ta wa la o wa gbe mejo wa la wo ija be gwa ta wa ya bo me ma na gwa ta wa we ya bo me wa la wo salo bu afia gbosa ogu wa ya fefero wa ga be mi egbe imegi be hu kwa nyeme gbe be asemi wa meke wa jaji wa rie ofure wa kwikoku gbe wa rie ofure je menoroto na iho na mi wa na representers ado mi wa kwa we wa to gun ajo e ko arere me gbe ya ti wa ya fefe kin appreciate wa ya fefe wa ku gbe wa gun ajo wa la wowo wa ku gbe agripa e utame agripa no maya nwan ori ya ino nwan menunu na o ma no nwan wala wa ya wese message na we wa ya go me gai wa ya ga ma wa ya ato fun egbegu waro wa wese wa gwe o mi ke mi ni tano sonu wa gwe wa yo bo gwe ko wa wala wo ke ni kuku akede ma kuku wa yo bo gwe ko wa tolu yin meji wala wo so that na do api ma ni bi edukian mama o eni ni no ri agbere ba ni na mi we ke papa eni bi edogi ma wa wese ofun egbo saguwaro ujo saguwaro no ma igo omo okwegbe e wa ya nya gbo ni Jesu Kristi e ya leru na ise wa ya wa baba ye wa bebe ne be kai